आम्ही 33 वर्सांपर्यंत असलेल्याक वळखोंक ना, नसलेल्यांक वळखून ते आसले म्हणजे चिंतून जियेल्लो. पण जेन्ना म्हाका वळख जाली पयलीं आसलेल्याची, त्या दिसा सावन हो दीस पर्यंत त्या देवाची वळख दिवंक देवान म्हाका फावो केलें. आनी तुमकां ती वळख जाल्या तर भाव भयणीनो, उरले तुमचे कितले दीस उरल्यात, या वर्सां उरल्यांत, तुमी हर एकल्यांनी आसलेल्याक प्रगट करीचे. कोणाक? नाही, नासलेल्याक. देखून ते उतार बरें आमच्या काळजान रोमोवन दी. आमी कोण? कुंभार. आमी कोण? तो कोण? हां, तुमी कुंभार जायनाकात आनी दुसऱ्यांच्या माथ्यार कोंबार दवरिनाकात. देखून झोंबरो संवसार आज हर एक वर्सा तिंच वासपाक काडटा आनी त्याच प्रमाणे संवसारी रितीन ती नियाळ करता. पूण देखून आज तुका आनी म्हाका देवान काल प्रेरण दिलें, आमकां ह्या घडयेंत न्हू निमाण श्वास पर्यंत कितें गरजेचें म्हणलें दाखोवन दिवचें. देखून आमी पयलीं आयकुया एफेसकारांक पयल्या पत्रांत आनी आवास्वर 4 आनी वळ 17 ते 25 पर्यंत आयकुया. एफेशियन चॅप्टर 4 वर्स 17 to 25. वयर कितें बरयलां? क्रिस्तस हवे नवें जिवीत. नवें जिवीत आमी हर एक दिसा बेगिनी दीस नवो बेगिनी दीस नवो गी परनो. फाल्यांचो दीस, कालचो दीस. तुमी कालच्या दिसा फाटीं वतात की फाल्यांच्या दिसा राखून रावतात? पळय मग, तुमी जेवचें खाण आज जेवलें, कालचें घेवचें, परचें बेलशेरलें, आयचें ताज्या. पळय मग, कालचें दिल्यार कोणाक जाय? कोणाक जाय? वय गिनी नवें गिनी. आमी सवचें वारें, कालचें घेवचें नवें, आयचो उजवाड. वय मग, वेळापाच्या ग्रंथांत वसव 3 आनी वळ 22 सांगता. बुक ऑफ लेमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 22 कितें म्हणटा? सर्वेस्परसो विश्वासी मोग पळय न्ही, सर्वेस्परसो विश्वासी मोग केदींच सोंपाना, तो केदींच सोंपाना, ताच्या काकुळतीक केदींच अंत ना, केदींच अंत ना. हर सकाळी ती नवी नवी नवी, हर सकाळी नवी. देवाचो मोग नवो, देवाची कृपा नवी, देवाची जाणवय नवी, देवाची शांती नवी, देवाचें समाधान नवें. वय की न्ही? कालच्यो शांती आज दिता तो तुमकां? सांगा. कालचोच उजवाड आज दिता गी? कालचोच मोग आज दिता गी? चिंतून पळया. नो वय की न्ही? देखून ते देवाच्या वचनांत सांगता हर सकाळी वास, हर सकाळी ती नवी, हर सकाळी ती नवी. खरेंच वर्ते तुझे विश्वासीपण. आनी नवें दिवच्यान तो विश्वासी. आमी कितें जाल्या नवें दिवच्यात कंजुसी. देवाक नवें दिवच्यान आमी कितें जाता कंजुसी. आमी जायचे नवें दिवच्यात विश्वासी. सकाळी उठल्या घडये ताची स्तुती करूंक, ताका अर्घ दिवंक, ताका वगळसूंक, ताका नांव वाडूंक. देखून हांगा कितें आमी आयकलें, कितें बरयलां वयर? क्रिस्ता सवें नवें जिवीत. कोण क्रिस्ता सवें जियेता ताजें जिवीत हर एक घडी नवें जाता. भावा भयणीनो, कोण संवसारा सवें जियेता ताजें जिवीत केन्नाय पोरणेंत जावन उरता. मागीर पाटये कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 5 वर्स 17 कितें म्हणटा? क्रिस्ता सवें तूं आसाय तर पोरणें गेलें, वळोन गेलें, सगळें नवें जालें म्हणटा. आयका, तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्तांत जियेता, क्रिस्तांत मात्र तुजें जिवीत नवें जाता. न्ही गांव बदलिल्यार, न्ही तुजी मुस्तायकी बदलिल्यार, न्ही तुजो वेस बदलिल्यार. सारकें समजून घेया, तुजें म्हणजे आमचें जिवीत केन्ना नवें जाता? वास, कोण एकलो क्रिस्तांत जियेता, तूं आनी हांव आमी क्रिस्तांत जियेता जाल्यार तो एक नवी रचना. तो एक नवी रचना. पोरणे तें गेलें, खंयचेच पोरणें धन रावनात. क्रिस्ता सवें तूं जियेता जाल्यार खंयचेच पोरणें आदलें फाटलें जिवीत तूं धर्न रावनाय. भावा भयणीनो,